کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 3 اہلکاروں سمیت 17 زخمی ہو گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2.5 کلو گرام بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت۔ صدر نے کہا، ماہ مبارک میں ایسی کارروائیاں دہشت گردوں کے مکروہ مقاصد کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، شرپسندوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا، دشمن قوتیں بلوچستان کو ہدف بنا رہی ہیں، عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ناکام بنائیں گے۔ گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ، 6 افراد قتل۔ واقعہ کلمت کے مقام پر پیش آیا۔ حملہ آوروں نے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی۔ مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی عائد۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کی شدید مذمت۔ لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ We have taken note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports, rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism. Such statements risk legitimizing extremist narratives. دہشت گرد اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں، دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ اس کا بڑا ثبوت سول اسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا، پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے۔ UN ادارے کی پریس ریلیز دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل سے آگاہ ہے۔ وہ ایک رکن کا بل ہے جسے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے مجوزہ بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہے۔ IMF نے بجلی 1 روپے سستی کرنے کی اجازت دے دی۔ تمام صارفین کو 1 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ IMF مشن کے پاکستان میں نمائندہ ماہر بنسی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹ پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے مزید ریلیف پیکج پر بھی کام جاری۔ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو۔ IMF کے پروگرام سے قومیں اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں۔ وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی۔ قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ IMF پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کر سکتی، ہم نے قرضے کی زندگی کو وقار میں بدلنا ہے۔ دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ آخری حد تک کوشش کروں گا پاکستان کو قرضوں سے نجات ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا، اربوں کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ وزیر اعظم سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، ہواوے کے ساتھ ٹھوس اور طویل مدتی شراکت چاہتے ہیں۔ تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہے، جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ پنجاب کابینہ نے فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانے بڑھانے کی منظوری دی۔ اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولت کی منظوری دی گئی۔ مریم نواز نے مرغی کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی۔ ایکنک نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کے بجائے پنجاب کے لیے نیا موٹر وے بنانے کی منظوری دے دی۔ ایکنک اجلاس میں موقف تسلیم نہ کیے جانے پر سندھ حکومت نے اعتراض اٹھا دیا۔ مراد علی شاہ حکومت نے صوبے کے ساتھ وفاق کا رویہ انتہائی تعصبانہ قرار دیا۔ معاملہ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔
ایکنک نے لاہور साहिवाल बहावल नगर मोटरवे बनाने के लिए 436 अरब की मंजूरी दी। 295 मोटरवे की इब्तदाई मंजूरी के वक्त लागत 264 अरब थी। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर मुलायजा कीजिएगा। 3.5-4 घंटे अदयाला जेल में हम लोगों ने इंतजार किया, पर अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारी कोर्ट की मीटिंग नहीं होनी दी। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 4 घंटे इंतजार किया, अदालती हुक्मनामा भी दिखाया, बानी से मिलने नहीं दिया। शिबली फराज बोले ये बेइज्जती हमारी नहीं, मुलाकात कराने का हुक्म देने वाले इदारे की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक के फ़रोग़ पर बातचीत। रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। अमरीकी सदर के मशकूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान जाम हक। अवैस की उम्र 15 साल थी। पुलिस का कहना है ड्राइवर ट्रॉलर समेत फरार हो गया। ईद के बाद गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले लोगों की जो शहादतें हैं इसका खून और इसका हिसाब कौन दे। ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते हादसात नहीं रुकेंगे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कहना है मेरे आवाज उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है, इख्तियारात याद दिलाए जाते हैं, माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। गवर्नर सिंह की मलीर हादसे में जाँ बहक अफराद की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। मुतासरा खानदान से ताज़ियत का इजहार। कराची में ईद आने पर एटीएम स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हदफ बन गए। तारिक रोड पर एटीएम से निकलने वाले शख्स को रोक लिया। मुसल्लह शख्स ने पैसे छीने, मजीद रकम निकालने का कहा। पुलिस का कहना है मुतासर शख्स ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। एसएसपी जमशेद टाउन का वीडियो देखकर कार्रवाई का हुक्म। मुतासरा शख्स को ढूंढने की हिदायत कर दी। खुले समंदर में करोड़ों की मुनशियात पकड़ी गई। कराची के करीब समंदर में मुश्तबा जहाज रोका गया। जहाज के खुफिया खानों से 1000 किलो मुनशियात मिली। एएनएफ तर्जुमान ने बताया मुनशियात की मालियत 2 अरब 30 करोड़ है। एएनएफ, बहरिया और मैरीटाइम ने मुश्तरका कार्रवाई की। छुपाई गई मुनशियात बैनुल-अक़वामी सतह पर स्मगल होना थी। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। कराची की अदालत फैसला कल सुनाएगी। अदालती इजाज़त के बगैर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। डायरेक्टर एफआईए को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को शिकस्त होगी। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रुख्सत किया। कहा जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी की सियासत कर रही है। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म। आग लगी उसको कंटेन करेंगे, बुझाने में टाइम तो लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल बाजार के अंदर लगी। क्योंकि ये है कि कंजेस्टेड इलाका है, इसमें रेस्क्यू की गाड़ी आते हैं तो टाइम लगता है, तो रश है काफी होना। सादिकाबाद रेलवे स्टेशन के करीब बाजार में आग भड़क उठी। 100 से ज्यादा दुकानें जल गईं। भारी माली नुकसान। 10 फायर टेंडर, 80 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ रहे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। फसलों को नुकसान। लोअर दीन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जनूबी वजीरिस्तान और जिला मोहम्मद में बारिश और यालाबारी के बायस जाती सर्दी लौट आई। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी।
कालाम, महोडंड और मंगोरा में बादल बरसने से मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जिला स्तोर में कई फुट बर्फ पड़ने से लोग महसूस। हरमैन शरीफैन में 27वीं शब पर क़यामुल लैल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के सहर नमाजियों से भर गए। रूह परवर मनाजिर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में लाखों अफराद जमा। मुसलमानों के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान में आज 27वीं शब पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद में खत्मुल कुरान की महफिलें होंगी। रब्बिल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब जुमतुल विदा बिलखुसूस रमज़ान की 27वीं शब की मुनासबत से की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया जाएगा। रूस का ईद पर पाकिस्तान में ज़रूरतमंदों के लिए खुसूसी इमदाद का तोहफा। रूसी सिफारत खाने का कहना है खुसूसी परवाज से 30 टन खुराक, दवाई, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया पाकिस्तान लाई गई। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर ने इमदादी सामान हिलाल अहमद पाकिस्तान के हवाले किया। ईद में चंद रोज बाकी, बाजारों में गहमा गहमी। कराची से पेशावर तक ईद की खरीदारी उरूज पर, बच्चे भी पुरजोश। ईद शॉपिंग में आगे आगे, खवातीन की मेहंदी और कपड़ों की मैचिंग की चीजों की खरीदारी, लड़कों की घड़ी के साथ चश्मे, जूते और सैंडल की शॉपिंग। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने PTI दौरे हुकूमत में 55 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्ती की तहकीकात का आगाज कर दिया। गुज़ार हुकूमत में 28 करोड़ रुपए के बगैर टेंडर्स खरीदारियां की हैं। 26 करोड़ रुपए में बुनियादी कवानीन को नजरअंदाज किया गया। कमेटी ने सख्त एक्शन लेते हुए जूनियर अफसरान की तहकीकात करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कमेटी 2 ने तहकीकात आला अफसरान से कराने की हिदायत की।